Okay. Continue, Prof, please. Dr. Sufian duduk di underwater. Yeah. Saja. Saja. Tu bosan-bosan tukar-tukar belakang tu kan. Itulah. Prof belakang kat pantai, Prof. Saya tengah lepak kat pantai ni. Bersantai-santai. Sedang boleh. Okey, ada soalan setakat ni? Bu Tuti ada tadi. Macam banyak soalan ni. No. Boleh tanya? Silakan tanya. Saya satu soalan, Doktor. Kalau Ya, boleh. okey. Kalau dari segi yang kata impact yang signifikan as compared to quantitative dan qualitative, mana lagi strong lah sebenarnya, Doktor? Dari sudut akademik. Right. Okey. Bagus soalan tu. Saya nak jawab macam mana? Saya boleh kata dia macam ada perbezaan pendapat lah. Berbeza pendapat lah. Setiap kaedah mempunyai kelebihan masing-masing. Kalau tanya orang kuantitatif, dia kata kaedah kuantitatif ni lebih Bagus. neutral, lebih objektif. Manakala kaedah kualitatif melibatkan bias. Sebab researchers itu sendiri adalah instrumen dan ada masalah bias di situ. Kalau tanya orang kualitatif pula, dia kata kaedah kualitatif lebih baik. Jadi bergantung kepada kita tanya siapa kan. Kalau orang kuali, dia kata kuali lebih baik lah. Sebab kualitatif data ni dia lebih rich. Dari segi soalan yang kita tanya tu lebih open. Humanis. Dan kita boleh dapat lebih banyak maklumat daripada responden. Berbanding kalau dengan kuanti, kalau kita hantar questionnaire, responden cuma jawab the questions yang ada dalam questionnaire itulah. Other informations dia tak boleh bagi dan researcher pun tak dapat lah. Information yang mungkin relevan yang tidak ditanya dalam questionnaire, for example, ataupun dalam interview. Tapi kualitatif ini lebih rich dari segi, contoh kalau buat observation, ya, kalau kuali itu guna observation atau interview contohnya, soalan dia jadi tidak terhad. Tidak terhad macam apa ni? Macam questionnaire. Bila kita pergi observe, kita akan dapat maklumat-maklumat yang lebih lah. Yang mungkin pada awalnya kita tidak jangka pun. Sebab macam kita discuss hari itu, bila kita buat kuali, pada tahap permulaan kajian itu, we don't even have theoretical framework. We don't even have the theory. We go out and collect data. So from the data, the qualitative researcher will analyze the data and then come up with the theory. Okay. Jadi nak jawab soalan tu susah juga tu. Bergantung kepada dia daripada mazhab mana, from which school of thought. Sebab researcher ni ada yang jenis suka apa ni, kuanti, ada yang jenis kuali. Jadi kalau tanya orang kuanti, jawapan dia akan berbeza lah. Tanya orang kuali, jawapan dia akan berbeza. Saya teringat macam-macam jawapan lah. Salah seorang profesor tu dia kata,
saya tidak terima quantitative research yang menggunakan instrumen questionnaire. Profesor tu dia daripada kualitatif. Dia kata sebab questionnaire involves a response bias. Okay, apa dia response bias? Respondents will answer the questions that is the respondents will answer questions in a biased manner. Okay. Contohnya begini. Kalau kita pergi tanya seseorang tentang religiosity, kita bagi questionnaire lah. Do you pray? Okay, statement kita, I pray every day. Contohlah, I pray 5 times every day. Okay. Dia ni tak sembahyang pun. Tapi bila nak jawab questionnaire, dia jadi bias. Tak sembahyang, takkan nak jawab tak sembahyang lah, malu. Tulis 5. Strongly agree. Padahal dia tak sembahyang pun. Jadi itu dipanggil response bias. The respondents tend to answer questions biased in a biased manner. Kan? Kalau kita tanya, do you pray? Okay, I pray. I fast every day in the month of Ramadan. Saya berpuasa setiap hari di bulan Ramadan. Dia ni tak puasa pun. Bulan Ramadan tak minum air ketum. Tapi bila dia jawab questionnaire, dia kata strongly agree. Jadi itu response bias. Tapi orang kuanti pula kata, okey, kita ada cara untuk mengatasi response bias. Kita boleh buat negative statement. Ni Dr. Sofian pakarlah. Kita boleh buat negative statement untuk test the consistency of the response by respondents. Jadi nak jawab soalan tu, bagi saya setiap method tu ada dia punya kelebihan dan ada dia punya kekurangan. That's why sekarang ni sebahagian daripada researcher dan PhD student dia mix. Dia buat mix method, combine quantitative dengan qualitative method. Sekejap lagi kita sampai ke tajuk tu. Bila kita combine, kita dapat lebih banyak maklumat. Sebab kalau kita buat kuanti saja, okay, kalau kita masuk, for example, kita masukkan 12 variable dalam framework. So 12 variable itulah yang kita ukur dan kita analyze. Kan, takkan ada 12 saja, mungkin ada banyak lagi kan. So kita supplement dengan qualitative method. Okay, now we go to qualitative research. Qualitative research is characterized by inductive approaches to knowledge, aimed at generating meaning. Researchers use this approach to explore, to robustly investigate and learn about social phenomena, to unpack the meanings people ascribe to activities, situations, events, or artifacts, or to build a depth of understanding about some dimension of social life. So qualitative research use inductive approach, meaning at the beginning of the research, there is no theory, no theoretical framework, no hypothesis. The researchers go out, collect the data using certain approach. For example,
observation, interview, and other approach, right? And analyze the data, and then from the data, the researcher can develop his or her hypothesis and his or her theory. So kalau kita nak develop a new theory, for example, qualitative research is appropriate. It's much better. Yes. Yeah, it's much better. Yeah. Yeah. The values underlying qualitative research include the importance of people's subjective experiences. So when we want to observe people's experiences, people's perception, people's behavior, so qualitative research is more appropriate. Yeah? And meaning making processes and acquiring a depth of understanding. So qualitative research ni dapat maklumat yang banyak, a depth of information, a depth of understanding, pemahaman yang mendalam, pemahaman dan maklumat yang mendalam tentang sesuatu fenomena. Ini banyak dibuat dalam bidang sosiologi, maybe bidang anthropology, archaeology, so bidang macam itulah. Qualitative research is generally appropriate when primary purpose is to explore, something which has not been done, or something, some areas where the research, where there are not much research been done in that area. Suatu area baru yang kita nak explore dan ramai orang yang belum mengkaji. So jadi qualitative research menggunakan data dalam bentuk apa ni? Kalau dia interview, maksudnya dalam bentuk perkataan. Ada researcher misalnya dia nak mengkaji kehidupan ikan paus di lautan. So dia punya data ialah video yang dibuat tentang ikan paus itu. Dalam bentuk gambar, dalam bentuk video, dalam bentuk sketches, dia lukisan ataupun nota yang dia buat apabila dia apa ni, observe sesuatu. About 30 years ago, in the 80s, there was this one researcher who wanted to study about the immoral activities among operators, among apa ni, factory operators in Penang. Female factory operators in Penang. Dalam tahun 50-an, tahun 80-an, ada kajian tentang aktiviti tidak bermoral di kalangan operator kilang wanita di negeri Pulau Pinang. Okey, dia nak buat satu kajian kualitatif. So dia guna kaedah participant observation. Dia lecturer lah, perempuan, menyamar jadi pekerja kilang selama 3 atau 4 bulan. Bekerja sebagai operator pengeluaran kilang di sebuah kilang di Pulau Pinang. Tinggal di asrama bersama pekerja kilang. Semua orang tak tahu dia ni pengkaji. Kenapa?
Kenapa begitu? Sebab dia nak dapat depth understanding. Dia nak dapat pemahaman yang mendalam tentang what's going on in the minds of the female factory workers. Apa yang difikirkan, apa yang aktiviti yang dilaksanakan oleh pekerja wanita, pekerja kilang wanita tahun 80-an dahululah. Jadi di situ dia dapat satu data yang banyak sebab dia observe, dia sendiri observe. The researcher herself observe what's happening. Apa aktiviti tidak bermoral yang dilakukan, bagaimana mereka berfikir. Dia sendiri experience first hand. Jadi dari sudut itu, kalau dari sudut itu, nampaknya qualitative research is more appropriate. Ya, kalau nak dapat kajian yang, nak dapat data yang mendalam begitu. Imagine kalau dia hanya hantar questionnaire kepada female factory workers, tentu maklumat dia tak lengkap, tak mendalam. Jadi dia sendiri pergi jadi dia menggunakan qualitative research di mana dia sendiri bertindak sebagai dia menggunakan kaedah participant observation. Dia observe dan dia sendiri participate in that activities. Yeah. Okay. Any question? May I add? I did. No, Prof. For the quantitative, to me, it has somebody who has background in the mathematic research, because it needs numbers, graphic, report. Yeah, it's not only just justification. And for the qualitative, the best one is human. The approach to get the information has needs the technique how to persuade. So this is the different, so that the in-depth information can be collected and reported very completely, very comprehensive. While the question also can be, the elaboration can be a broadening, more broadening than quantitative. For the quantitative, people guide, is didorong or to be pushed with the question. They cannot say anything unless only just say yes or not. So sometimes, the respondent feel also unsatisfied with the question because, they can read, the intention is not very fair, only just for the sake of the researcher. So that's what I actually, for the collection information and data, the survey, quantitative is better, but not, to me, it's not unfair. That's what my opinion. Probably I can, smell or feel that Prof. Yusuf actually the person on qualitative. Not 100% correct. Oh yeah? Most of my research are quantitative, but I have done also research using qualitative. Okay. So it's correct, but not 100%. So, and currently I'm doing a qualitative study on the influence of or the impact of Islamic social finance on those affected by COVID-19. So yeah, it's true. Some people, they are inclined towards certain approach. For my PhD, I used quantitative approach. That's correct. But I've also done research using qualitative. So to me, what approach you want to use depends on
what The purpose. information you need. So like in the case of research involving immoral activities among factory female workers, of course, the qualitative approach is more appropriate, right? You can get the information. And there are some topics where we can do the quantitative approach. So both approach are suitable according to the aims or the objective of the research. All right. So currently, there are some researchers and PhD students who used mixed methods research, right? Mixed methods combine both the quali and also the quantitative method. So mixed methods research is an approach to inquiry involving collecting both quantitative and qualitative data, integrating the two forms of data, and using distinct designs that may involve philosophical assumptions and theoretical frameworks. So the assumption of this form of research is that the combination of qualitative and quantitative approach provide a more complete understanding of a research problem than either approach alone. So mixed method is, we can say, better than quantitative research alone. Mixed method is better than qualitative research alone. So many people, especially PhD students, they're afraid to do the mixed methods because they're afraid that they cannot finish on time. Yes. So they choose one of the methods. So of course, it's true. If you do the mixed method, the constraint is time. It takes a lot more time to incorporate the quantitative and also the qualitative. So I think that was the main reason I chose only quantitative research for my PhD. The qualitative research I do, I use qualitative for my research because I have less pressure. It depends on me when I want to finish. Yeah. So that's the constraint of doing mixed methods research. It's usually more time consuming, although the result would be much better because you get more in-depth data and information. And some people who don't have strong background in mathematics and statistics, of course they prefer the qualitative, because some people say, oh, I don't want to do anything with mathematics. Yeah. I don't want to do anything with statistics. I don't like this SPSS, Yes. PLS. Yeah. So that also is a factor. So if you want to do a research, do something that you are comfortable, do something that you think you can manage to complete. Yeah. If you do something, that you are not comfortable, you don't have strong background, you might run into a little bit of trouble. Yeah. You need a lot of help. Yeah. You need a lot of help from Dr. Sofian. Or Dr. Hadi from banking. Banking, or Dr. Hadi. So ask Mr. Hadi, Abdul Hadi. Yeah, Dr. Abdul Hadi, because he looked like he used to it.
mathematics, finance, numbers, etc. So yeah, it depends on your background also. Yeah. Prof, when we have, excuse me, I asked too much. When we have proposal PD, I mentioned that I'm going to use quantitative, but then in the field, I find that uh, it can be make it a little bit wider, because of the number of respondents. Then I probably can collect also the data for the quantitative. So can we suddenly change, Can we? Oh, can. okay. You don't have to follow 100% the thesis that I gave. That's just a sample. So the thesis was purely quantitative because I wanted to finish it in 6 semesters. So at first I wanted to do the mixed method, but I was afraid I couldn't finish. So I do the qualitative after I finish my PhD. Okay. So Okay. you don't have to do the quantitative. If you feel like, okay, for the purpose, for example, to investigate the Sharia compliance, for Yeah. example, maybe the more appropriate approach is to do the interview. You can ask the bank officers, for example, or some people in the Sharia advisory board of the bank, right? Just for example. So there are certain research that that is best done using the qualitative approach. You can interview, you can we can interview and ask more questions regarding the matter, because there are limitations to quantitative research using questionnaire, because the questions are limited to what's written in the questionnaire. You cannot ask more than that. If you want to get information, then maybe you can choose the open-ended questions. Yeah. Sorry Dr. ada pertanyaan sikit Dr. Ya, boleh. Okay. Saya punya research bila bincang dengan Dr. Najmi, saya lebih kepada syariah compliance sebenarnya research saya. Okay. Ya. Jadi dia propose untuk mixkan antara quali dengan quanti tu. Okay. So saya quali saya jelas. So dari segi quanti macam mana kita nak apply untuk syariah compliance perspektif tu Dr. Untuk quanti ni. Yang tu saya agak keliru sikit kat sana. Nak kena tengok. Cuba sebutkan objektif. Okay, yang basically saya punya objektif kita nak develop dia punya raw parameter saya tu. So dia akan ada dua level. Satu kita develop based kepada mungkin dari segi rujuk pada kitab-kitab, makosid dan sebagainya lah. Dan yang kedua, bila kita develop tu, kita nak validate sama ada yang kita bina daripada rujukan kitab tadi tu ada betul-betul praktikal ataupun tidak dari sudut itulah industri dan sebagainya. Itu yang dikatakan mix kat situ. Itu saya nak link antara syariah compliance untuk ghara tadi tu dengan quanti tu. Itu yang saya agak confused sikit. Setakat ni nampak macam kuali je, tak ada quanti kan. Yang pertama based on documentation, baca kitab, baca buku. So kalau tak melibatkan any numbers, maka dia jadi qualitative research, right? Selain daripada documentation tu, boleh tambah dengan
expert interview. Okay, mungkin cari orang daripada Syariah Advisory Board, okay, mana-mana bank, ataupun better kalau dapat Syariah Advisory Council Bank Negara Malaysia, Dr. apa ni? Betul tak? Tak senang. Dr. apa? Lupa nama Allah. Nazaruddin, Dr. Saya lupa nama. Di bank negara, Di bank negara kan. Sebab ni doktor kan dari perspektif dan compliance ni lebih kepada quality lebih sesuai lah. Instead of quantitative tadi. Betul. Dalam kes tu, saya tak nampak perlunya kuantitatif. Dalam kes tu, nampak kajian ni berbentuk kualitatif. Senang je nak bezakan. Kalau kata kuanti, dia mesti melibatkan number. Ya? Kalau tidak melibatkan number, melibatkan opinions, melibatkan documentation daripada karya-karya terdahulu, itu kualitatif. Ya. Cuba doktor, kalau yang saya faham daripada Dr. Najmi, dia kata makna masa develop tu kita lebih pada quali. Cuma masa validate nanti nak tengok, katakan kita ambil 100 syariah scholars lah. Daripada 100 syariah scholars tu, berapa ramai yang setuju dengan parameters yang saya dah propose tadi tu. Itu kesedaran kuanti ke kuali? Yang tu dia jadi kuanti lah. Jadi kuanti? Ya, jadi kuanti. Okay. Cuma persoalannya, kalau dia bergantung kepada objektif lah kan. Sebab objektif tadi saya akan develop dengan validate that parameters. So ada both side lah. Nak validate tu nanti kena discuss lah. Cuma bila katakanlah doktor, katakanlah saya decide untuk mixkan quality quanti tu, kena justify ke kenapa saya pilih quanti, kenapa pilih quali dan sebagainya tu? Begini ya, bila kita nak buat tu, pertama saya selalu kata kepada pelajar, kita refer balik the objective of our research. Okay. The most important is what are the objectives of our research. So bila kita buat research ataupun PhD thesis, at the end of the research, we want to be able to answer the objectives. Kalau dalam objektif tu ada tentang validation, dan kita kena buatlah. Kalau tak ada, tak payah buatlah. So balik kepada objectives, what are the objectives of the research? For example, to develop the Sharia parameters. Then to develop Sharia parameters too, it looks like the research is qualitative, right? Okay. Kemudian kalau ada dalam objektif itu to validate, okay, or for example develop research objective to examine the perception, okay, perception of who towards the to develop the perceptions of siapa towards the Sharia compliance of the parameters. Kalau ada dalam objektif begitu, maka kena buatlah. Kalau tak ada, tak payah buatlah. So, tak boleh juga kata mesti buat. Depends on the objective that we set. That's why dalam kolokvium 1 nanti, examiner akan tanyalah. Kita kena explain dan kena clear
the objective of the research. Right. The objective will determine whether the objective will determine the research design and the research method. Sama ada kita nak guna quanti atau quali atau mixed method. So kalau kita nak buat quanti, kita design objektif tu supaya kita boleh guna quantitative approach. Kalau kita nak guna quali, dan kita design objektif tu supaya kita boleh jawab objektif itu menggunakan quali. Kalau kita nak buat mix, kita kena design balik objektif tu supaya kita menjawab objektif itu dengan menggunakan quali dan juga quanti. So itulah kita kena balik kepada, we have to go back to our research objective. The research objective will determine the type of research method that we will use. Cuma saya punya sedikit macam kebimbangan contoh katakan. Saya ambil 150 samples lah contoh kan untuk validate tu. Katakanlah separuh tak setuju, separuh setuju. So apa efek saya punya finding nanti kalau nanti kita belajar lah. Nak buat dia ada itu kan. Okay. Dia banyak step dalam quantitative research. I see. Bermula daripada validity and reliability of the instrument. Kemudian kita kena check instrumen kita yang mana valid dengan yang mana reliable to be included. Kemudian kita kena buat, kita panggil diagnostic checking. Kalau orang ni kena check dululah. Kalau nak cucuk vaksin tu kena check dululah demam ke tak demam. Apa ni ada penyakit ke tak ada penyakit. Data kuantitatif pun macam tu. Sebelum kita analyze dia, kita kena check lah dia ada masalah ke tak. Kalau dia ada masalah, kita kena buat remedial measures. Langkah-langkah untuk mengubati. Kemudian barulah dah settle tu barulah kita analyze data. Daripada data itu kita akan, kalau kita buat statistical procedure, dia akan bagi tahu kita sama ada our data significant or not, our data support or not the hypothesis. So kita tak boleh kata 50 orang setuju dia significant. Tak, dia more complicated than that. Dia apa ni nanti kita belajar lah. So the statistical procedure will tell us whether our hypothesis is accepted or rejected. So kita kena develop hypothesis lah. For example, hypothesis kita bunyi macam mana? Saya nak kena baca dululah. Kena develop hypothesis dululah. Sebab kita kena ada strong hypothesis, meaning hypothesis that are justified. Hypothesis tak boleh tulis begitu sajalah. Dia kena tulis dan dia kena develop. Develop tu maksudnya kita kena cerita, we have to explain, kita kena menerangkan daripada awal, from beginning, bagaimana hipotesis itu kita develop. Hipotesis ni dekat chapter mana tu? Dekat chapter 1 ke chapter 3 hipotesis ni kita kena spesifik masuk chapter 3. Chapter 3. Chapter 3. Cuma maksud saya tu kalau nak buat kuanti tu dia ada dia punya prosedur dia. Okey. Jadi saya cuma bagi gambaran lah tentang prosedur-prosedur yang perlu dilalui lah untuk buat kuanti. Jadi kalau tanya ni kuanti susah ke tak? Kalau tanya orang kuali, dia kata kuanti ni susah.
Susah lah punya tu. Kalau tanya Dr. Sufian, dia kata kacang je. Rasa macam susah je. Jadi, Kecil. tapi dia adalah dia punya step dia, step yang kita Ya. perlu ikutilah. Dan di penghujungnya kita akan support ataupun reject the hypothesis. Hypothesis. Hmm. So maknanya doktor, masa kalau tier 1 ni, hypothesis dah kena ada lah. Ke belum lagi? Belum. Belum lagi. Hypothesis masa PD nanti. Opini nanti. Hmm. Okay, next we go to ABR, art-based research. Yang ni kemudian ada community-based participatory research. Ada 5 jenis lah. Tapi saya ingat untuk kelas ni kita nanti boleh baca sendirilah. Kita cover 3 aja. Quanti, quali, and mixed And method. mix, ya. Okay, we go to next PowerPoint. Doktor, Ya, go ahead. kalau buku research yang kita nak rujuk yang bagus sikit, tulisan siapa tu yang boleh saya dekat pasaran kalau ada? Bagi saya yang apa ni, Creswell, dia ada banyak. Nanti Ya. saya share, saya ada banyak. Ada Saya banyak. belum Okey. share, saya lupa. Sudah covernya sudah. Creswell, and then Zygmunt, ada beberapa lah, ada banyak. Buku research ni sangat banyak. Jadi saya sekarang ni share a few lah. Sebab saya untuk buat rujukan in the future boleh lah. Untuk tujuan kelas ni memang tak sempat nak baca. That's why saya tulis saya punya buku sendiri. Lepas ni saya share. InsyaAllah. I have Alan Bryman, Social Research Method from Oxford. Okay. Okay. Maybe Ibu Tuti boleh share dengan kita. Yeah, but like this one. Okay, social research method. Okay. I bought in KL that time. I see. Mm-hmm. I have tebal, many books. Tebal, ya. I have many books sekali. in This soft one, copy. Soft I copy, also alhamdulillah. have this one. Okay. Metode penelitian, Okay. Okay, research method also. Mm-hmm. Okay, I think we break for 10 minutes. I want to Yes. find another PowerPoint. I cannot find here. Okay. Boleh. Okay, silakan. Thank you. We break for 10 minutes. Yeah. Okay, boleh. Okay, boleh.
Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We continue with topic of research approach. Now in chapter 3, we have to write on a research approach or research methodology. Research approaches are plans and procedures for research that span the steps from broad assumptions to detailed data collection methods, analysis, and interpretation. So after we set our objectives, and then we need to write on literature review, then we have to think about the approach. So the approach includes data collection methods, how we are going to collect data, how we are going to analyze the data and the findings, and how we interpret the data. So this plan involves several decisions, and the researchers need to take them in the order in which they make sense to the researcher in the order of their presentation. So bergantung kepada jenis research tadi lah. Adakah dia berbentuk kuali ataupun kuanti. Macam kita sebut tadi, kalau berbentuk kuanti, kebiasaannya research ni chapter 3, research approach, atau kadang-kadang kita panggil research method, kaedah penyelidikan. The overall decision involves which approach should be used to study a topic. Kita nak guna pendekatan apa? Kuanti ke kuali? Or mixed method. Informing this decision should be the researcher's philosophical assumptions, inquiry, procedures called research designs, and specific research methods of data collection, analysis, and interpretation. Kalau kuanti macam lain, kalau kuali tak sama, kalau mixed method kena include both the approaches of quanti and also quali. The selection of a research approach is also based on research problem or issue being addressed. Kita boleh melihat kepada research objective. Okay, issue being addressed here means the research objective. We go back to what the objective of the research, then we decide which approach to use. Macam Encik Abdul Hadi tanya tadi, kita nak guna mixed method, first quali and then quanti. Boleh tak? Boleh. Bergantung kepada the issue being addressed. Apa yang kita nak capai. Yang kita boleh melihat kepada research question dan juga research objective. Jadi research objective dengan research question boleh memberi bayangan kepada kita tentang apakah approach yang kita akan guna. Okay. Boleh ke tak? Boleh. Bergantung kepada apa isu yang kita nak cuba jawab. Apa objektif yang kita nak capai. What are the questions that we want to answer. Dan kita decide apa approach yang kita nak gunakan. Nah, umpamanya kita nak pergi ke Penang, contohnya daripada Kuala Ketia nak pergi Penang, itu kita punya aim, ya. Jadi persoalannya approach. Bagaimana kita nak pergi Penang itu? Adakah kita nak pergi dengan kereta atau dengan basikal atau dengan motor atau dengan motosikal atau dengan bas atau dengan airplane? Jadi berdasarkan based on our issue ataupun apa yang kita nak capai itu, kita tentukan the best approach to answer the objective, the best approach to answer the issue. Kena discuss lah. Kalau nak pergi Penang,
apa kaedah paling bagus? Boleh tak pergi dengan basikal? Boleh sampai juga, tapi mungkin mungkin 1 hari baru sampai. Boleh tak nak pergi dengan flight? Mana boleh, flight tak ada daripada Kuala Kedah ke Penang. Nak pergi dengan Grab boleh. Nak pergi dengan kereta sendiri pun boleh. Tapi kena dapat polis punya permission dulu lah, PKP. Jadi dia ada cabaran-cabaran dia lah untuk kita capai objektif yang kita set dalam chapter 1. Okey, soalan? Doktor, Ya. ada sikit pertanyaan doktor. Ya, Sebab banyak saya ada pun terjumpa, bagus. Saya suka banyak soalan. dari segi term doktor, saya ada terjumpa yang ada yang menggunakan perkataan research, aim of research. Ada yang menggunakan sebagai objektif, is it? Dari segi coverage tu sama tak doktor? Aim dengan objektif tadi tu? Sama. Penulisan. Betul, sama. Sama, okey. Yang aim tu US style. Oh, US style. Saya belajar di US 7 tahun. Jadi di US popular dengan istilah aim. The aim of the research is Kalau Malaysian style, kita selalu guna objective. Objective of the study. Objective of the research. Mungkin kita follow UK kot. Bagus soalan tu. Jadi kalau aim tu US style. Kalau kita tulis dalam thesis the aim of the research, salah tak? Tak salah. Itu US style. Tapi biasa kita tulis kat sini, kat Malaysia ni, the objective of the research. Sebenarnya benda yang sama. So the decision involves which approach should be used to study a topic. Informing this decision should be the researcher's philosophical assumptions, inquiry procedures, and specific research methods of data collection, analysis, and interpretation. So depending on the research objective or the research aim, kita akan decide data collection. Kalau kuanti lain lah, dia punya data collection method. Kalau kuali, dia punya ni lain lah. Kalau mix, dia combine. Kemudian analysis, how we analyze. Kalau kuanti, ada pelbagai prosedur lah. Multiple regression, simultaneous equation, modeling. Right. Ada orang tanya saya, kenapa kita tak guna multiple regression? Kenapa perlu guna SEM, simultaneous equation model? Okey. Dr. Sofian, cuba jawab soalan tu. Dalam kuantitatif, Dr. Sofian pergi mana? Ada ni. Ada. Doktor, ada orang tanya. Ni dia nak buat PhD, dia nak guna multiple regression. Kemudian boleh tak guna multiple regression dia tak mau guna lah. SEM ni semua payah lah. So, macam mana kita nak jawab? Saya kata kalau untuk PhD level tu dia tak sampai lah. Kalau PhD ni kena guna advanced statistical. Itulah yang kita guna SEM. Kalau multiple regression tu sampai master level cukup lah. Tu jawapan surface lah kan. Kalau kita kata dari statistik tu, SEM ni dia ada validity, reliability check, deficiency check. Itu yang PhD level tu. Kalau setakat multiple regression, dia ada WIF atau multi-correlative dengan R-square saja. Itu maksudnya kurang statistik prosedur bukan dia level master lah. Boleh Prof itu. Saya tu Prof lagi expert lah kan. Saya jawab macam tu juga. Itulah kita kalau tu master level, kalau nak ke PhD dia kena ada check lah. Maksudnya dia ada pre-test, pilot test dan sepanjang pilot test macam mana tahu pilot test betul tak betul tu dia kena guna SEM lah. Itu yang lebih baik lah pada saya lah kan. Saya pun jawab macam tu juga. Mula saya jawab cara lawak lah. Saya kata, kita nak PKL.
Kemudian boleh tak kita pergi dengan basikal? Tak mau pergi dengan kereta. Saya nak pergi dengan basikal. Saya kata boleh lah pergi dengan KL. Nak pergi dengan basikal boleh. Tapi tak apa sesuai lah. Sebab kalau kita dah ada kereta, pasal apa nak pergi dengan basikal? Kemudian saya jawab secara serius macam Dr. Sukan jawab lah. Sebab lagi pun untuk PhD ni dia ada banyak IV. IV dia akan bertambah. Dan dia akan ada DV dia mungkin ada 2. Dia boleh jadi 2. Dan kalau multiple tu dia kena run one by one satu. Kalau SEM ni kita akan run sekaligus lah. Tu dia ada model fix dia. Macam tu lah maksudnya. Dapatan kita tu adalah robust ataupun sangat sah. Kesahan dia sangat tinggi berdasarkan statistik. Macam tu. Kalau multiple regression tu banyak model indeks tu tak ada. Jadi kita tak boleh cakap dekat panel kata kita punya study tu adalah valid. Susah kita nak justify. Betul. Macam tu lah kot katanya. Betul. Kemudian saya tambah lagi, saya jawab multiple regression ni kalau kita belajar statistik, dia sebenarnya buat satu strong assumption. Iaitu when one independent variable influence the other, when an independent variable, suppose x1 influence y, the dependent variable, we assume that all other variables do not change. All other variables do not change. So dia macam static, kita panggil static analysis. Whereas kalau structural equation modeling is more dynamic. So meaning if one variable influences the other variable, we don't assume other variables do not change. So dia lebih dynamic. And then macam tadilah, macam Dr. Sufyan kata, bila kita buat simultaneous equation modeling, dia involve many steps, and among the important steps is the diagnostic checking. Kita akan check masalah multicollinearity, masalah normality, masalah apa lagi ya? A few things. And then we check the validity and reliability of the items in the instruments. So kalau valid, baru kita boleh run. Okay. Dan kita juga boleh buat pilot test. Jadi data yang kita run itu memang kita sahkan sebagai valid and reliable. Kalau buat multiple regression, kita tak buat validity and reliability, menyebabkan mungkin data itu bermasalah, ya, atau kita kata berpenyakit, dan kita run dia, so the result might not be as good. And saya kata kalau PhD kita nak komprehensif kan, kita nak banyak variables, banyak tu maksudnya subjektif lah. Banyak tu maksud we want to include as many variables as possible, so that the result would be able to capture a more complete picture. So saya pun jawab macam tu lah. Kalau regression ni tahap degree, master boleh gagah lagi lah. Itu master boleh lah. Sampai master je lah. Boleh gagah lagi lah. Tapi kalau nak buat SEM master lagi bagus lah. Prof, tanya untuk macam Cik Abdul Hadi kata tadi kan, dia buat dengan PM Dr. Wan Zumi kan, dia buat kualitatif kan. Betul tak Cik Abdul Hadi? Buat kualitatif kan? Kita buat mix quali dengan quanti. Di hujung kuali tu akan buat sedikit kuanti kan? Quanti betul. Saya tengok tendensi yang terbaru lah dalam research method dalam kualitatif punya area. Memang dia akan buat macam tu. Maksudnya dia akan buat guna Atlas TI.
dia orang develop framework, dan di hujung tu dia akan buat sedikit macam questionnaire, tapi taklah sampai level SAM, dia sampai macam level pilot test macam tu sajalah. Jadi memang orang kualitatif pun dah macam kalau kata kualitatif dia macam mixed method sekarang ni. Dia tak ada macam interview sajalah, kita tengok. Sebab daripada interview guna Atlas TI, okey. Lepas tu kita tengok keyword dia, kita buat grouping. Ataupun kita guna bibliometrik boleh juga kan. Dan last kali dia akan buat sedikit questionnaire lah. Banyak macam tu lah nampak kan. Itu kalau questionnaire tadi Cik Abdul ditanya setuju tak setuju, dalam questionnaire dia bukan setuju tak setuju, dia berapa peratus kita bersetuju. Dia 0 sampai 100 kan. So, berapa peratus dia bersetuju, bukan dia kata saya tak bersetuju kan, dia how strong you agree with that particular statement kan. Itulah kan. Tapi memang yang terbaru ni kualitatif pun penghujung dia adalah sedikit questionnaire, ataupun kita kata macam Prof kata tak ada nombor, tapi saya tengok yang terbaru tak tahu lah, tengok Prof ada nombor juga lah ni, tak boleh lari kan. Betul. Betul lah. Betul. Saya itulah kita akan discuss dengan lebih detail in later chapters lah. Cuma at this stage yang saya nak sebut, bila kita nak buat yang kuanti tu, kita nak complement dengan kuali tu, yang paling penting ialah the selection of respondents. Kan? Sebab saya tengok a few mistakes yang sebahagian PhD student buat tu ialah mungkin sebab nak cepat kan, dia main pilih je responden. Kemudian expert tu kan, expert yang ditemu ramah tu kan. Panel kalau yang kualitatif, panel yang diteramah tu kena betul-betul pilih lah. Tidak dia tak seiring dengan kita punya research tu lah. Dia cakap tak tahu pula nanti kan. Betul. Itu antara isu dengan sebahagian practices yang saya pernah baca lah. The selection of experts untuk interview dengan selection of respondents yang diberi questionnaire tu. Jadi macam saya sebut dalam lecture yang lepas, it's very important when we select the respondents must be able to give the information that we need. Kita tak boleh pilih saja kan. Macam betul. Last lecture saya sebut seorang student daripada Nigeria, dia nak buat tentang the effectiveness of utilizing masjid funds in helping the poor and the needy. Keberkesanan penggunaan dana masjid dalam membantu golongan fakir dan miskin di negeri Kedah. So what happens was, dia buat questionnaire, kemudian disebabkan masa suntuk, so dia pergi dekat jemaah yang pergi sembahyang tu. Jadi jemaah tu pun dia tunggu kat masjid, dia bagi kat jemaah. Jemaah pun tik je kan. Tapi jemaah tu tak tahu pun tentang tabung. Dia tanya tabung, adalah soalan-soalan tentang penggunaan tabung dana masjid tu. Jemaah yang nak pergi sembahyang tu, sebahagian tak tahu apa pun, dia pun nak pergi sembahyang kan. Jadi what happen is, information tu tak tepat sebab the selection of respondents tu tak tepat. Jadi saya tanya dia, sebab saya examiner untuk master student tu. Saya tanya dia, kenapa tak jumpa contohnya bendahari ataupun committee members. Dia kata, oh, I cannot speak Malay. I don't know them. So I just waited in front of masjid and distribute questionnaires to whoever perform solat. So, dia macam nak bagi mudah kerja dia kan. Tapi saya dapati dia punya information tu tak tepat langsung lah. Orang nak pergi solat, suruh isi questionnaire, lepas tu dia pun isi je lah, tik je lah apa-apa yang patut kan. So tu contoh nak cerita, the selection of respondents are very important. Dia panggil convenience sampling tu. Convenience sampling. Convenience.
Sampel yang paling senang. Tapi itulah masalah confidence sampling ni dia bukan probability sampling. Jadi dari segi statistik tu dia tak sah lah. Tak sah maksudnya macam tadi lah. Kita nak tanya pengurusan dana. Kita tanya jemaah dia tak kena. Ada kes macam contohnya yang saya pernah jumpa. Dia nak tanya keberkesanan sesuatu polisi perubatan. Tapi sebab dia, doktor kan sibuk, dia duduk, jadi researcher ni duduk dekat kafe. Dia nampak siapa lalu, dia suruh isi je. Jadi yang lain tu makcik cleaner. Makcik cleaner tu isi je. Jadi apa kesan dia? Dia semua tak signifikan. Not signifikan. Betul dia main tanya kat saya, nak buat apa ni? Jadi pengajarannya kita jangan buat macam tu lah kan. Satu lagi doktor, saya nak tanya tentang dari segi interview ni. Sebab ada yang mengatakan minimum kena 5 orang. Ada yang kata kena lebih daripada tu. Berapa yang kata yang sesuai lah dari segi bilangan untuk interview? Bergantung kepada dia punya sampling method. Interview pun ada sampling method. Okay. Nanti kita akan belajar dengan detail lah. Tapi di sini saya sebut dia ada snowballing method. Ya. Okay, contoh snowballing method ialah kita pilih responden yang pertama. We choose the first respondent, right? And then we go and interview. Okay. And then suppose we want to interview experts of Sharia. Okay. So the respondents are Sharia experts sitting in the Sharia Advisory Board of Banks. Okay. Kata kita punya responden macam tu. Sharia experts sitting on the Sharia Advisory Board. So we choose the first one. Okay, Mr. ataupun Mr. A. Okay, we interview them and then we ask questions. So the questions must follow the interview protocol. Interview protocol means a set of questions that we want to ask the respondents. Macam wartawan lah, dia nak interview, dia kena ada dulu interview protokol dia. Apa soalan yang dia nak tanya. So, after interviewing the first respondent, right, we ask the respondent, Ustaz, siapa lagi yang duduk dalam Syariah Advisory Board lah, yang saya boleh interview? So, dia pun cakap, oh, pergi kat sana. Ustaz ni sekian-sekian nama, Mr. B. So we interview Mr. B, asking the same questions. Kemudian kita boleh follow up lah dengan soalan daripada kita sendiri kan. Selepas kita dapat semua maklumat, kita tanya the same question to Mr. B. Ustaz, siapa lagi yang sit on the board lah? Dia pun bagi tahu. Dia tu dipanggil snowballing method. Jadi bila kita nak stop, kita akan stop bila information from the last respondent or the last interviewees repeats itself and becomes saturated. We call saturated approach. Maksudnya soalan daripada responden terakhir tu sama dengan jawapan daripada responden terakhir tu sama je dengan jawapan daripada responden yang lalu, dan jawapan tu jadi tepu, saturated, sama je, then we stop. Dan kita bilang berapa, nasib lah, kadang-kadang kita boleh stop dekat responden yang kelima sebab jawapan dia macam sama lah. Maksudnya kalau kita tanya interviewee yang lain pun kita akan dapat jawapan yang sama, then we stop lah. That is called a saturation approach. Saturation approach. Macam saya buat qualitative research tu bertajuk Motivations to Paying Income Zakat in the State of Kedah. Motivasi untuk
membayar zakat kepada motivasi untuk membayar zakat kepada lembaga zakat negeri Kedah. Jadi saya tanya di kalangan academicians, saya pergi interview, tanya-tanya, kemudian kebetulan academician kita kenal lah. Saya tanya dia, siapa lagi saya nak interview? Sampai ke responden yang ke-12. Bila responden yang ke-12, benda yang dia cerita tu macam sama aja dengan jawapan yang diberikan oleh responden yang sebelum-sebelum. Jadi saya stop dekat responden yang ke-12. Jadi kita stop bila the answers are saturated. Kita rasa dah cukup lah ni. Jawapannya macam tu je kan. Dan ada teknik-teknik lain lagi. Yang tu yang common lah. Maksudnya, kalau kuantitatif, okay, kita dah determine daripada awal berapa responden yang kita nak guna, okay, the sample size. We determine the sample size based on certain criteria. Contohnya Crishy and Morgan. So kita sebelum collect data kita dah determine dalam quantitative research, for example kita nak guna 370 respondents based on Crishy and Morgan. Tapi kalau kuali kita tak tentukan sebelum daripada kita collect data tu, sebelum kita interview, kita tak tentukan. Tapi kita hanya tentukan semasa kita buat tu. Semasa kita buat tu, kita stop dekat mana yang kita rasa sudah tepu jawapan, then we stop. So the sample size in qualitative research is usually determined while collecting the data. The sample size for quanti is determined before collecting the data. Tapi boleh tak kita nak determine sample size for quali before collecting the data? Boleh juga. Tapi sebahagiannya susah nak justify. Misalnya dia kata, saya nak interview 4 orang expert. Jadi kita tanya, kenapa 4 orang? Kenapa tidak 5? Dia pun, saya rasa 4 orang cukup. Boleh tak begitu? Kurang tepat. Bagi saya, for kualitatif tu, kita akan tentukan semasa kita collect data tu. Bagi saya lah. Sebab otherwise kalau orang tanya kita, kenapa 4? Kenapa tidak 5? Kenapa tidak 10? Betul. So kalau kita jawab it will be determined, the sample size will be determined based on saturation approach. That is when the answer from the last respondent is the same as the answers from the previous respondents, and the number of respondents will be determined while in the process of collecting the data. Saya rasa macam tu lagi tepat lah, supaya kita boleh justify kan. Satu lagi doktor. Ya. Dengan data collection ni kan, dia ada tempoh macam validity period tak? Berapa lama kita kena tu? Katakanlah kita collect last year. So this year baru start nak analyse semua tu, still valid tak dari segi that tempoh tu? Okey. Yang tu pun dia macam subjektif lah. Subjektif. Dia tidak ada lah. Expiry date tu tidak ada lah. Tapi secara umum kita define current data as data 5 years or less. 5 years. Secara umum. Kita define
terkini, perkataan current atau Okey. terkini itu as 5 years or less. Termasuk juga literature review. Bila buat literature review, selalu examiner tanya, examiner kata, okay, you must include the most recent or the most current literature. And we define the most current as 5 years or less. Jadi macam sekarang tahun 2021, that means 17. 2017 macam tu lah. So dalam literature review banyak kan yang 2017 ke atas. Yang 2017 ke bawah boleh, tapi Masukkan juga. banyak kan yang current lah. Okey, faham. Try to get the latest one, yeah. The latest one, Yeah. To get the latest, right? Yeah. But you know, for books, bit difficult. You only can get the journal from the internet, you know, software copy, something like that. But for the books, you know, mostly they are the old one. Tapi doktor, kalau kita macam kita rujuk ke kitab lama macam mana doktor? Ke kitab yang kata ke yang ditulis oleh Imam Syafi'i, contoh lama-lama punya kitab kan. So, macam mana dia sudut tu? Itu boleh bergantung kepada our aims of the research ataupun research objective. Misalnya, tapi kalau ada the latest, dan kita boleh masuk juga the latest. Contoh dia nak buat kajian tentang pemikiran Ibn Khaldun, right? Ibn Khaldun tu dah lama meninggal. So first dia kena baca tentang buku-buku yang ditulis oleh Ibn Khaldun. So itu tentulah yang lama, mana ada yang baru. Ditulis oleh Ibn Khaldun. Tapi kadang ada juga orang translate penulisan Ibn Khaldun dan baru diterbitkan tahun 2020. Itu baguslah kalau ada. Kan? Okey, faham. Ataupun ada juga articles, journals yang menulis tentang Ibn Khaldun, right? Yang the latest. Then baguslah kalau ada yang tu. So yang lama pun masuk, dan kalau ada yang latest tentang tu, itu bagus. Kita masukkan. Okey. Okay, so like we said before, research design. Okay, there are 3 types of design. Research designs are types of inquiry within qualitative, quantitative, and mixed method approaches that provide specific direction for procedures in a research design. So we go back to so there are 3 types of approaches: quantitative, qualitative, and mixed method. Researchers usually handle numerous problems and apply research methods to obtain the best guess answers to their questions. So we have RQ, we have RO, and we want to answer RQ, and we want to achieve RO. Okay, so nak jawab persoalan kajian dan nak mencapai objektif kajian itu, kita kena fikirkan apakah pendekatan yang akan kita guna. They may use a single design or a combination of 2 designs. Okay, boleh guna quanti, boleh guna quali, dan boleh mix the 2. Okay, so basically we have quantitative research and qualitative research. So quantitative research refers to the type of research based on the methodological principles of positivism and neo-positivism. It adheres to the standards of a strict research design developed before the actual research.
It is applied for quantitative measurement and hence statistical analysis is used. Ini yang orang takut ni. Bila sebut kuanti, banyaklah Yeah. statistik nak kena Yeah. belajar tu. Yeah. Itu yang takut. Benar, betul. Ini dalam buku ini many papers and scary, Scary. If you don't want to use quanti, you can use quali. So Yeah. it's your choice. Yeah, it's your choice. Even the statistical like SPS. Do we get that from you later? Because I want to learn actually. Yes, inshallah we will cover. SPS, yes, SPS. If time permits. This is scatter diagram showing relationship between age and karma and SPS. You look at this, scatter like this one. I mean, yeah. Scary. Ini boleh tanya Dr. Sufian. Expert ya, Dr. Sufian. Kita kena belajar dengan Prof lagi, okey. Yeah. So kita boleh cover misalnya how to open SPSS, how to input data into SPSS, right. Yes, that's and how to make statistical analysis using SPSS. Yeah. The more variable, probably the more headaches, ya. Saya tidak berkongsi pengalaman dengan kawan yang buat kan? Iya, variabel banyak. Variabelnya banyak. Ya. Satu pengalaman saya kongsi dengan kawan yang buat PhD ni, ada yang mengatakan macam masa viva nanti tiba-tiba tu salah method. Macam mana tu? Salah method. Salah method. Bukan salah method. Bukan salah method kot. Method yang dipilih tu tidak menjawab research question dan research objective tidak tercapai. Okay. It is because what, Prof? Because of the instrument or what? Macam saya kata tadi lah, kita nak pergi KL daripada sini, lepas tu kita pergi dengan basikal. Jadi kurang sesuai lah. Iya. Begitu kan? Dan silap-silap tak sampai KL tu. Kita silap-silap dekat Ipoh dah pengsan. Jadi kita takut itu. Jadi methods yang kita gunakan tu biar dapat achieve. Achieve the aim or the objective of the research and can answer the research questions. As long as it answers, it's okay. Cuma kadang-kadang bila for example ada orang guna multiple regression, ya. Kemudian bila kita guna multiple regression, kita kena ada kita panggil the goodness of fit model, test of goodness of fit model, ya. Boleh guna R square, boleh guna F statistic, and then katakan R square is very low, for example lah, R square dengan F statistic ni adalah dua jenis statistik untuk mengukur sama ada model yang kita guna tu fit atau tidak. Fit tu maksudnya bagus atau tidak. Macam kita nak pakai baju lah, kita kena tengok baju tu fit atau tidak. Kalau kita gemuk, kita pakai baju kecil, tak fit, tak sesuai. Kalau kita kurus, kita pakai baju besar, pun tak fit. Jadi kita nak test the goodness or the fit of the model. Salah satunya guna R square. So masalahnya, ataupun adjusted R square, masalahnya kadang-kadang a student report, R square for example 0.25. Can you imagine, Dr. Sufian, ada student kita report adjusted R square 0.26, 0.25. That means the model
can only explain like 25 or 26% of the variations in the dependent variable. Maknanya dia boleh menerangkan 25% saja. 75% kita tak tahu. The 75% of the variations in the dependent variable is not explained by the model. So kita nak kata apa? The model is not fit. The model is not good. We want the higher Ataupun kita R kata square. mungkin ada variable penting tertinggal lah. Right, Variable penting tidak dimasukkan lah. right. Kemungkinan besar ada variable yang lebih signifikan yang dia tertinggal menyebabkan Ya. adjusted R square dia sangat Ataupun sampel dia silap lah. Orang yang jawab tu silap kan. ya. Itu ada kemungkinan jugalah. Itu pun Ataupun kemungkinan soalan juga. dia silap lah. Soalan dia tidak disemak oleh panel ke macam mana. Ya. Ada banyak kemungkinan kan. Ya. Susah juga Quanti ni. Jadi sama macam quali juga. Macam Ya. kita pilih panel tu kan. Okey, Kita kena ada soalan sebelum pergi tu. Okey. Dia ada dua type lah. Satu kita macam open lah. Kita tanya je kan. Tapi quali pun kena ada soalan. Macam kita jumpa expert mesti dalam kepala kita ada 5 atau 6 soalan kan. Dan 5 atau 6 soalan ni kita kena discuss dengan supervisor. Bincang dengan expert dulu lah cerita dia macam tu. Itu renyah juga sama. Actually saya rasa sama, susah dia sama je. Tak boleh macam kita pergi lepas tu kita tak ada soalan. Kita pernah jadi orang buat kualitatif dia nak jumpa Dr. Mahdi dia ingat nak buat kualitatif nak pergi tanya, tiba-tiba Dr. Mahdi tanya macam nak buat apa kan. Lepas tu dia tak tahu nak apa, lepas tu berhenti kat situ je. Temu ramah tu hanya sekejap sajalah. Jangan dia nak jumpa Dr. Mahdi ni susah kan. Sebab kuali pun kena sediakan soalan-soalan dia lah. Walaupun dia open tapi kita kena ada soalan-soalan yang valid lah. Contoh kita tanya pasal wakaf ataupun kita tanya pasal zakat ataupun pasal apa dia. Pasal apa Cik Udah Hadi ni? Saya buat pasal oral. Oral. Jadi kita kena tahu komponen oral tu benda apa dalam tu. At least ada soalan lah. Bukan kita pergi kosong lah. Kita memang pergi jumpa baru nak fikir memang jam lah. Tu. Okey. Jadi common mistake yang student buat masa PD masa PD nanti. Masa PD tu macam Dr. Sufian kata, seeloknya sebelum present dekat PD dia dah, kalau dia buat kuanti dia dah ada questionnaire. Okey. Dia dah ada questionnaire. Dalam questionnaire tu include semua construct yang dia nak test, yang dia nak measure, semua construct ataupun variable berdasarkan theoretical framework. Lepas tu dia kena buat validity and reliability test. Dan sebelum tu dia kena buat phase validity, for example. Kena tanya expert, soalan saya ni mengukur atau tidak apa yang ingin saya capai. So the items included in the questionnaire measure or not what I want to measure. So kena tanya expert dalam bidang itulah. Kalau dia buat tentang zakat, dia kena tanya expert tentang zakat lah. Kalau tentang gharar, dia kena tanya orang syariah. Dan sebaiknya orang, bukan saja orang syariah, tapi orang syariah yang duduk dalam board dan sebaiknya dia pun pernah buat research. Kalau dia orang syariah, dia tak pernah buat research, dia kata, ana rasa okey dah ni. Jadi itu kena tengok juga expert. Mungkin boleh tanya lecturer yang pernah buat research tentang itu kan. Kita nak tengok misalnya kalau kita buat questionnaire, items yang kita develop tu dapat mengukur atau tidak apa yang kita ingin ukur. Begitu juga kalau kita nak buat interview, kena ada kita panggil interview protocols.
Interview protocols must include all the important or essential questions that we want to ask the respondents. Kena prepare. Dan kita kena tanya expert dulu. Soalan saya ini, adakah dapat mengukur apa yang saya ingin ukur? Do the questions in the interview measure what I want to measure? Dia tanya, okay, what you want to measure? Macam saya, kita nak measure, macam student saya dulu pernah, dia nak measure religiosity, right? Religiosity. So dia tunjuk saya soalan questionnaire tentang religiosity, keagamaan. Tapi soalan dia saya tengok lebih kepada attitude, sikap. Adalah soalan-soalan dia. Saya kata, oh, soalan kamu sebenarnya tidak mengukur religiosity. The items included in your questionnaire do not measure religiosity. So kena ubah. Itu pentingnya ada face validity. Boleh tanya lecturer dulu dan boleh tanya expert dalam bidang itulah. Untuk master ni, kalau untuk master kita tanya supervisor lah, dah cukup lah. Tapi kalau untuk PhD, mungkin tak cukup lah supervisor. Kena tanya expert dalam bidang tu jugalah. Sama ada quanti ataupun quali, masih kena buat what we call face validity and content validity. Face and content. Okey, soalan lain? Okey, what time is it? Saya lupa. 12.10 kita. Okay, we have about 20 more minutes. Okay, plenty of time. Boleh tanya. I like question. Saya suka banyak pertanyaan. Jadi bila banyak tanya ni, dia punya benefit dia lebih. Berbanding kalau kita dengar saja kan. Lepas tu selalu orang bertanya tu dia dapat lebih banyak maklumat. Doktor, masa nak masa nak PD nanti kan untuk proposal defense tu, kalau contoh kalau saya nak buat certain interview dengan certain scholars ataupun certain institutions tu, kena mention specific name ke macam mana tu, ataupun just put in general je, dari segi nama semua tu? Okay, dia ada cara untuk quote, cara untuk cite, apa ni, interview. Okay, sebab bila kita interview, kita tak boleh masuk dalam reference. Interview jangan masuk dalam reference. Nanti pergi tulis, oh, interview siapa ni, bubuh kat reference. Tak, kita tak masuk interview dalam reference. So, soalannya ialah, how do we make citation? Bagaimana kita nak buat citation bila kita interview? Okey, kaedah yang digunakan, boleh Google lah. How to cite your research using interviews. Okey. Bila kita interview, kebiasaannya kita akan analyze using certain package. Ada package namanya NVivo. Okay. Namanya NVivo. Say it again. Yang ni kena bayar dan kena pergi dia punya ke dia punya workshop lah. NVivo. Okay. So kita collect data dalam bentuk interview, dalam bentuk words lah. Kita type interview tu dalam Microsoft Word. Kemudian kita guna NVivo untuk analyze. Okay. Kemudian kita report result. Kita report the finding.
Dan cara untuk cite finding tu ialah kita buat bracket. Misalnya kita dia punya expert tu nama Yusof Haji Osman. Contoh je lah, tak ada kaitan dengan yang hidup atau yang mati. Okey, dalam kurungan tu kita tulis Yusof Haji Osman, tarikh 20, ini berapa bulan tarikh 17 bulan 7 2021. Tutup kurungan. Itu salah satu cara untuk kita buat citation tentang interview lah. Okay. Interview tak payah masuk dalam reference nama orang tu, tapi at the end of the paragraph yang kita kita cite lah apa yang dia kata tu, kita buat bracket nama dan tarikh. Setengah orang dia buat di bawah tu footnote, interview with nama sekian-sekian lah. Setengah interviewer dia nak remain anonymous. Oh, yang tu macam mana nak buat? Nanti kita Google tengok. Dr. Sufian macam mana? Setengah interviewer dia tak nak disebut nama dia. Dekat saya tak buat kualitatif, tak sempat buat lagi. Ya. Nanti saya check. Kalau kebiasaannya macam tu lah, di hujung tu kita tulis nama dia dan tarikh. Tarikh kita buat interview tu. Kemudian footnote kata, okay, this interview was done on this di mana dan pada tarikh bila. Dekat footnote tu. Doktor, kalau musim pandemik ni, kalau kita interview via email boleh ke? Kita Pun email boleh. soalan kat dia. Boleh buat juga. Betul. Okay. Good question. Masa pandemik ni bukan Ya, saja susah. interview. Ya. Yang lain semua kena buat secara online. Termasuk Ya. juga questionnaire. Questionnaire juga kena buat secara online. Jangan duk pi lah interview musim-musim COVID ni. Ya, tidak boleh. Tak Di boleh Indonesia kan? Tak boleh di Indonesia, nggak boleh sama sekali. Di Malaysia pun tidak boleh sama sekali. Oh ya. So that's I include in my my challenge in the research challenge is pandemic. Challenge or limitation of the study. Yeah, limitation study, that's true. So kita akan buat semua online. Qualitative and quantitative research semua online. Can we make focus group discussion for interviewing with our respondent sample, so we collect them, invite them through Zoom like this, and then we discussing about the topic. Can we? Sure. Yeah, and bisa, ask the ya? permission. Yeah. And ask the permission to record, because it's a very good idea to record the interview, because we want to transcribe. Transcribe means we write everything that was said by the interviewee. Kita mau menulis setiap perkataan yang dituturkan oleh orang yang kita interview. So ask permission dan nyatakan bahawa program ini is recorded. The data is confidential, but we have to record for the purpose of research, because we need to transcribe. And if someone asks, for example, supervisor or examiner ask for the evidence, then we can provide. Okay, shall we continue? So qualitative research. So qualitative research involves several theoretical principles: phenomenology, hermeneutics, and social interactionism.
It employs methods of data collection and analysis that are non-quantitative. Tidak ada nombor, hanya ada gambar dalam bentuk gambar, dalam bentuk perkataan, video, arkib dan sebagainya. Usually, qualitative research explores social relations, social interactions, and describes reality as experienced by the respondents. Researchers Doktor. have used qualitative research methods in the field of social sciences and other field. Nak interrupt sikit, Doktor? Boleh. Okey, tadi kita ada mention pasal dependent variable dengan independent variable kan. So dalam quality kita tidak akan ada dependent variable dengan independent variable lah. Tidak Hanya untuk ada. quantity saja. Dalam quali tidak ada. Tidak ada. Okay. Lebih simple sebetulnya ya, the process. Proses. Okay. Dalam quali kita ada we don't specify any variables, any dependent variables, or any independent variables before the data collection. Yeah. Okay. Before. There is no theoretical framework. There is no theoretical framework in the qualitative research. However, after the findings, after data collection, after data analysis, the qualitative researchers will come up with the findings. And from the findings, the researcher might develop a theoretical framework. Right? Might develop a theoretical framework and might specify the findings in terms of dependent and independent variables. Okay. Saya bagi satu contoh. Saya buat kajian tentang motivations of paying income zakat among academicians in the state of Kedah. Motivasi untuk membayar zakat pendapatan di kalangan ahli akademik di negeri Kedah. Okay. Tidak ada dependent, tidak ada independent variables. And then I set up the interview protocol. Maksudnya soalan-soalan yang saya akan tanya lah. So saya start bertanya soalan melalui kaedah interview. One by one of the researchers. Okay. Saya mula dengan Unisham, kemudian UUM, USM, dan saya stop at the 12 respondents. Responden ke-12 itu, saya stop. Sebab jawapannya hampir sama. Okey. Selepas habis collect data, saya analyze menggunakan in vivo. Dan saya group mengikut tema. Jawapan-jawapan tu mengikut tema. Okay, kalau jawapan macam ni, saya masuk dalam attitude. Jawapan macam ni masuk dalam subjective norm. Jawapan ni masuk dalam religiosity. Akhirnya, dalam findings tu ada independent variables dan ada dependent variables. Yang menariknya, dependent variables sama dengan TPB, iaitu compliance behavior. Cuma independent variables tak sama dengan TPB. Cuma ada beberapa yang sama lah. So, saya dapat kononnya lah, saya dapat come up dengan saya punya conceptual framework sendiri yang saya namakan TPB from the theory of planned behavior from Islamic perspective. Hasil daripada research tu saya hantar ke satu jurnal dan terhasillah satu artikel
bertajuk dua artikel. Satu, Motivations of Paying Income Zakat among academicians in the state of Kedah. Yang kedua, The Theory of Planned Behavior from Islamic Perspective. Jadi saya come up daripada Qualitative Research tu, saya dapat hasilkan satu artikel. Yang kononnya lah dapat mengemukakan satu lagi teori planned behavior yang complement Eisen punya theory of planned behavior. So, doktor, maknanya kalau macam saya buat qualitative research ni, maknanya saya punya guided tu kena always refer kepada research objektif lah. Betul. Betul. Untuk guide tu sendiri. Betul. Okay. So research objective akan guide the approach that we want to use, whether quali, quanti or mixed method. Okay, faham. Okay. So ada masa beberapa minit lagi. We want to see the difference between pure research and applied research. There are two types of research. One is called pure research. Pure research, the aim is to develop new knowledge that advances our understanding of the real world. Meaning we want to explore something which is not yet known. Kita nak cari suatu ilmu baru, iaitu sesuatu yang belum diketahui. It evaluates concepts and theories and thus attempts to expand the limits of existing knowledge. It may also help in rejecting or supporting existing theories about the real world. That is called the pure research. So kalau nanti dekat kolokvium atau proposal defense, dia akan tanya, Mr. A, okay. Contoh dia tanya, Ustaz Abdul Hadi, what is your research gap? Oh, sudah, dia tanya benda apa ni? What is your research gap? So, dia nak tanya apa yang kita sudah ketahui tentang tajuk itu, okay? Dan apa yang belum diketahui tentang tajuk itu. So, kalau dia tanya, what is your research gap? So, jawapannya ada dua. What have been researched, dan mention siapa yang buat research. Okay, contohnya, kita boleh jawab, there are a few research done regarding the what they call the gharab parameters. Okay, sebutlah siapa-siapa dan apa yang dia dah dapat lah. And then kita kata, however, there is still mixed evidence atau unclear evidence on benda-benda apa yang kita tak tahu lagi. Itu dinamakan research gap. So because kalau sebut pasal research tadi, pure research, they must start with what we already know. Okay, that is called the limit of existing knowledge, and what we still don't know. Okay, apa lagi yang kita belum kaji? Apa lagi yang masih dibahaskan? Bahasa mudahnya, apa lagi yang masih dibahaskan? Kan? Kalau benda tu dah tak perlu dibahaskan, tak perlu kita kaji lah. Ya. Contohnya kalau buang najis batal wuduk. Jadi kita tak payahlah nak kaji adakah buang najis batal wuduk, tak payah. Kita nak kaji sesuatu yang masih dibahaskan. Ya, kalau dalam bidang agama lah. So that is called the research gap.
there are some fundamental theories in every higher education sector. A researcher's contribution in extending or improving any of these theories may be considered pure research. So ada banyak teori, TPB, TAM, DIT, macam-macam kan. Dan kita nak extend atau improve teori itu. Itu dipanggil contribution. Itu dipanggil pure research. Okay. Such research is costly and is usually carried out in government-funded projects by university research facilities. There is no apparent commercial value to the discoveries that result from pure research. Selalunya tak ada lah benda yang kita boleh commercialize kan hasil daripada pure research. Sebab pure research ni hanyalah untuk we want to extend the limit of the knowledge. On the other hand, applied research conduct applied research. Okay, researchers conduct applied research when a decision must be made about a specific real life problem. Mesti ada masalah yang sebenarnya berlaku. The principal aim of scientists conducting applied research is to improve human conditions, although in some cases the results can have commercial value. Macam COVID lah. Bila ada masalah COVID ni, company-company buat research lah tentang apakah vaksin ya, untuk digunakan bagi apa ni COVID lah. Kemudian kalau berjaya come up dengan vaksin itu, dia ada commercial value lah. Itu contoh lah. So some of the research in the category of applied research has commercial values. All right. Specific. So I think we will stop today's lecture, and inshallah we will continue with the topic of the use of theory in quantitative research, qualitative research, and mixed methods research. Dalam quantitative research ni perlu ada teori tak? Dalam qualitative research perlu teori tak? Dalam mixed method research kita perlu ada teori tak? That one will be covered in the next lecture, insyaAllah. InsyaAllah. Lecture note ni dah berbuah Prof kat tu grup kami. Ya. Lecture note yang ni lah, yang belum. Selepas ni saya akan masuk lecture note ni dan saya akan masuk apa ni YouTube. bahan kuliah yang baru. Itu saya dah bagi. Tapi saya update from time to time. Bila saya bagi yang baru ni, buku research method yang saya tulis tu, makna yang lama tu terbatal. Saya update from time to time. Lepas ni saya akan bagi buku research method. Nanti tengok kenapa bagi lagi sekali? Sebab saya update from time to time. So yang latest dia cancel out yang lama. Dia ada qaul qadim dengan qaul jadid. Semua orang tak faham tu, tak apa. Okey. Kemudian saya akan bagi PowerPoint ni semua dan saya bagi form untuk PD. Cuma form untuk kolokium 1 kena minta kat Dr. Tohir. Itu saya tak ada. Jadi student SEM 1 yang nak masuk SEM 1 dan SEM 2 yang nak masuk kolokium 1, please request the form from Dr. Tohir. Sebab form tu macam tak ready. Tapi
form to request PD ya? Yeah, right. Application form for for colloquium 1. Application form for colloquium 1. Yeah. That one is with Dr. Tahir. For those who want to go for PD, I will send the application form for PD. So if you send, then do not necessary to get from Dr. Tahir then. No, I will send proposal defense. Colloquium 1 I don't have. Oh, okay. Colloquium 1, okay, maksud saya Ibu Tuti dan yang lain-lain nak present colloquium 1 must ask from Dr. Tahir. I don't have. Okay. But Dr. Sofian yang nak buat proposal defense, that one I have. So if I give the form, nanti Ibu Tuti, Bapa Ari jangan guna form itu. Itu untuk ditulis tu application form for proposal defense. Oh, okay. That one is for those who want to go for proposal defense. Proposal defense. Yeah. For colloquium 1, you need to ask from Dr. Tahir. Yeah. Okay. Soalan lain? Any question? Apa lagi? Boleh tanya soalan? Sudah. Ustaz Abdul Rahman, ada nak tanya soalan? Bapak Royani? Prof, nak tanya soalan satu je. Boleh. Untuk colloquium 1, kira tak penyelia pertama tu macam saya ni Prof sendiri lah kan? Satu cukup lah. Ya, penyelia kedua belum ada lagi. Penyelia kedua nanti kita bincang kalau perlu. Kalau tak perlu, seorang pun dah cukup lah. Macam Ustaz Hadi, penyelia pertama Dr. Wan Nazmi kan? Betul. Penyelia kedua siapa? Dia tak decide lagi. Saya cadangkan nama Prof lah. Terpulang lah. Saya dah cadangkan untuk Dr. Najmi lah. Terpulang. Kalau selesa dengan Dr. Wan Nazmi pun okey. So, yang tu terpulang kepada pelajar. Sama ada nak request co-supervisor atau tidak. Co-supervisor tidak wajib. Macam mana tu? Okey. Co-supervisor tidak wajib. Dia jatuh hukumnya harus. Bukan sunat pun. Harus. Yang wajib main supervisor. Dia kata nak decide kemudian lah Doktor. Ya, boleh decide kemudian. Jadi kalau selesa satu supervisor dah cukup, okey. Co-supervisor adalah harus. Maksudnya, kalau perlu co-supervisor untuk guidance benda-benda tertentu, boleh request daripada main supervisor. Kalau rasa tak perlu, tak payah request. Macam Dr. Sufian rasa saya dah cukup lah seorang sebagai main dan rasa macam tak perlulah co-supervisor, dah cukup dah. Dan tak perlulah. Tapi kalau Dr. Sufian rasa, kalau Dr. Sufian rasa Dr. Yusof ni tak pandai lah, kita cari orang je kot lagi, itu terpulang lah kan, terpulang kepada pelajar tu lah, dia yang decide. Kalau rasa seorang cukup lah. Yang kedua tu bukan sunat, yang kedua tu harus. Tak apa.
Prof, if you know, do you think that everybody need co-supervisor, or so make it standardized, because to me, I prefer to have one. Too many supervisor make it complicated. It's stated that the second supervisor, the appointment of second supervisor has to come from main supervisor and also from the student. There is a form to be filled to request for co-supervisor. It is mandatory or not? No, it's not mandatory. I said, Okay then. I said Okay. several Harus times. ini. Hukumnya adalah harus. Mubah. Harus. Harus. Mubah. Ada pun tak apa, tak ada pun tak apa. Okay. Okay. Ada tak dapat pahala, tak ada pun tak berdosa. Okay. Better one person. For the second one, the first one is compulsory, wajib. Mesti ada. Tak ada tak boleh. Sebab nak masuk colloquium 1, PD, colloquium 2 seterusnya, mesti dapat tanda tangan main supervisor. Kalau tak ditanda tangan, tak dapat masuk. Jadi itu wajib adalah main supervisor. Yeah. Co-supervisor biasanya perlu di request jika misalnya dalam bidang-bidang tertentu co-supervisor itu mempunyai kepakaran yang tertentu lah. Whatever lah kan, kepakaran itu. Jadi di request lah. Dulu saya selalu jadi co-supervisor sebab ada satu ketika tu main supervisor daripada kualitatif. Right? Lepas tu perlu co-supervisor untuk supervise bahagian kuantitatif. Jadi saya jadi co-supervisor untuk supervise bahagian kuantitatif. Tapi kalau main itu seorang boleh guide dan cukup, maka tidak perlulah kepada co-supervisor. Okey, soalan lain? Ustaz Asamuddin, ada soalan? Duduk dengar dengan khusyuk pun. Okey, so far semua alhamdulillah. Yang tanya pun banyak membantu dah. Saya sendiri nanti boleh masuk dalam Dr. Yusof TV untuk tengok video. Video untuk hari ini saya akan tulis Advanced Research Methodology Lecture 2A dan Lecture 2B. Dia ada 2 lecture. Pasal tadi terputus. Dia jadi recording separuh, kemudian sekarang ni recording yang kedua. So berapa orang subscriber saya, bro? Ya? Subscriber berapa orang lah? Tak. Oh, saya tak check. Hari tu saya check ada 59. Jadi tolong viral lah, tolong viral. Dia public. Mungkinlah ada manfaat apa kan. Yang setakat ni saya belum jadi famous lagi lah. Baru itu 59 orang. Mungkin sekarang ni mungkin lebih daripada 60 lah. Target saya nak dapat 6K subscribers. Tapi saya tak boleh dapat sebab banyak video situ boring. Video tu memang purely academic lah. Purely academic. Jadi kalau orang lain tengok pun mungkin dia rasa boring lah. Mungkin nak tingkatkan subscription pada masa depan ni, mungkin saya akan buat video yang gempak sikit lah. Buat TikTok kot, bro. Buat TikTok. Nanti saya buat TikTok lah, masuk dalam situ. Barulah gempak sikit kan. Tapi tak maulah jadi kontroversi pula kan.
Nanti orang nak cari saya susah pula. Tapi kalau ada soalan-soalan yang gempak yang saya boleh jawab kan, tu bolehlah buat TikTok kan. Kalau cerita buat research, kuanti ni orang pun boring. InsyaAllah. Okey, soalan lain. Ibu Mutiara, sihat? Assalamualaikum Profesor. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sihat Ibu Mutiara? Alhamdulillah. Alhamdulillah. 2 weeks self-isolation and now I'm in a better condition. Alhamdulillah. Now you are at home. Yes, sure. And I just started my class this morning, so I just joined to this class. Okay. Sorry, Prof. Yeah, inshallah we will have the first colloquium on 26th of August. So inshallah you still have time to make preparation for the colloquium. Yeah, inshallah, Professor. Inshallah. I'll do my best. Okay, inshallah, inshallah. And Dr. Sofyan can prepare for proposal defense, isi borang, kemudian prepare chapter 1, 2, 3 lah. Jadi apa ni, pilot study dah buat dah? Saya dah buat lah Okay. untuk masukkan dalam chapter 3 tu. Okay. Ada pilot study, kemas lah, kemas sikit lah. Kemas. Okay, so that's it, the class for today. Alhamdulillah. Moga memberi manfaat dan boleh view video ni dalam channel. Kalau ada persoalan, boleh tanya direct. To my students, please make. Oh, Ibu Mutiara, now I can see you. To my students, you can make appointment through WhatsApp. Okay, we can have individual as well as the group supervision. Mungkin macam Ustaz Azizul, Ustaz Suraidi, boleh kita set satu masa untuk kita discuss bila-bila masa lah. Tapi nampaknya kena buat malam lah nampaknya. Siang agak sibuk lah. Boleh itu malam. Ya, malam lah. Lapang sikit lah. Siang agak sibuk dengan tugas-tugas di office kan. Walaupun duduk di rumah, tapi saya rasa tugas dia double. Dia lagi banyak tugas buat dari rumah. And 24 hour office work, 24 hour. 24 hour office. Yeah, true. Lagi banyak benda kena buat. We can open our laptop every time. Yeah. Office hour. I turn on the laptop around 9 in the morning until 12 at night ataupun 1 o'clock in the morning. Yeah. Okay. Terima kasih. Thank you for your participation. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Photographs maybe for the second class. Photographs. Okay, insyaAllah. Who can take a Okay, insyaAllah.